नमस्कार दर्शक आज आम आसलु बारिपदा ठीक 15 किलोमीटर दूर में हलदिया बंध जहाँकि आमर कुड़ियणा ब्लॉक अधीनस्थ गोटे छोटिया जगह जो कि सुदीर्घ आमर डैम रही पाखे आपंकर देखो बढ़िया फूल बगीचा है। आज गोटे कथा हो आज आमर महाराजा श्री रामचंद्र देवंकर भंजंकर आज प्रतिमूर्ति को उन्मोचन करागला तत्सहित एथिरे आमर बोटिंग व्यवस्था कराई आमर फिस्ट पिकनिक पाई यह एक उपयुक्त स्थली होती बुली पारे पाखे डाण पटे बुद्ध मूर्ति अच्छी मझे मझे रही व्यवस्था कराई तेबे आसतु या विषय संपूर्ण न्यूज टी देखा आज प्रोग्राम सूचना आम मयूरभंजिया गर्व गौरव प्रतीक मयूरभंजर अस्मिता परिचय श्री रामचंद्र भंज और प्रतिमूर्ति आज हल्दिया प्रतिष्ठित है उन्मोचित है। यह आम मयूरभंजवासी आम समस्त वर्गर लोकों ये गर्व गौरवर कथा तेणु आज आम अत्यंत आनंद अच्छु ये माननीय सांसद लोकसभा और समस्त विधायक एवं महाराजा महाराणी उपस्थित थे समस्त श्रद्धालु मैंने उपस्थित रही आज उन्मोचन कार्यक्रम यह आम मयूरभंज आगामी दिन एक आनंद और खुशी विषय। मु बांगरीपोषी विधायिका आज जो हल्दिया डैम रे आज नूतन पार्क उद्घाटन है सहित बोटिंग मुख्य आकर्षण रहा महाराज श्री रामचंद्र भंजदेव जो प्रतिमूर्ति उन्मोचन है आउ समस्त जो जनसाधारण माने उत्साह सहित समस्ते आसी बहुत खुशी लगे जे यही माटीर झील होगी अंचल झील होगी मु लोकों कर लोक मैंने मो कार्य खुशी होती मत बहुत खुशी लगला ये मोर कहवाई गले प्रथम आरंभ आगामी दिन में बहुत एमती कर इच्छा शक्ति अच्छी आगे हम ये जो हल्दिया बंधरे जो जगार आज ये लोकार्पण हो जगार आगामी दिन में बहुत किसी जिनस हम जमीक आपणकर पार्क हो विभिन्न प्रकार स्विमिंग पूल जमी पेरिफेरियल डेवलपमेंट बहुत जिन हम जो टूरिज्म माने टूरिज्म सेक्टर के विकास हो टूरिस्ट मैंने जो आसुच्चंती से गोटे मनलोभा गोटे सौंदर्य उपभोग करके जाते टूरिस्ट मान बहुत किसी असुविधा रोचे जोटा कि पानी जल असुविधा रही पिकनिक जो गोटे सेढ़ ना विशेषकर टॉयलेट बहुत असुविधा रोचे आम बुझुलु लोक मत देते तो एथिरे आप कौन प्रतिक्रिया निश्चित भाव में आप जो कथा कहले मुझे डीपीआर प्रस्तुत होटापी कौ जगार आम सेट गोटे रखा वर्षा दिन टूरिज्म टूरिस्ट मैंने कौ जगार रे आउ गोटे जगह गोटे आईबी रखा चेष्टा करुचु गोटे डीपीआर बनाई कि किए जो दूर किए आसती रही किसी प्रकार असुविधा हुए से रही पारे से जगार आउ टॉयलेट हो कि विभिन्न प्रकार जेकोसी जिनस टॉयलेट तो निहाती रूप से जेकोसी टूरिज्म सेक्टर रे हो टॉयलेट रो बेसिक नेसेसिटी हेबार निहाती बनैबा निहाती दरकार आगामी दिन करी से जिनसा मुझे ही कहली आपको गोटे आईबी जो पुराना गोटे आईबी अच्छी पुणी तो रिनोवेशन करके पुणी तो गोटे बड़ धरण गोटे करार योजना रखी ट्रिपल ट्रिप टूरिज्म रो व्यवस्था लोक बर्तमान डिमांड करेतु ये बहुत सुंदर भाव स्विमिंग पूल व्यवस्था हो पार आप प्रयास कर सक्सेस हम ट्रिपल ट्रिप अर्थात सिमिलीपाल डायरेक्ट कनेक्शन हल्दिया और देवड़ी डैम सहित तो यापाई आप कौन व्यवस्था करेंगे देखो तो प्रथम तो आम जो जो छोट छोट टूरिज्म सेक्टर गुड़ा अच्छे जोड़ा एवं जाकि लोकों सामना को आसी पारे मयूरभंज गोटे एमती जगह जो छोट बड़ कहीकि बहुत किसी जिनस अच्छे जो कि टूरिस्ट मान को आकर्षण कर शक्ति अच्छी आम प्रथम से छोट छोट टूरिज्म सेक्टर गुड़ा को डेभलप करवा आज कुलियणा ब्लॉक रे ये गोटे है सेमती सामाखुंटा ब्लॉक रे सीताकुंड कहतु बाल्दिया डैम कहतु एमती बांगरीपोषी ब्लॉक रे आप ब्राह्मणकुंड कहतु ए विभिन्न प्रकार अच्छी रोपवे जो व्यवस्था नहीं को एरिया रोपवे व्यवस्था रोपवेटा आम बाल्दिया डैम आम गोटे डीपीआर बने प्रस्तुत करुचु से आम डिपार्टमेंट को देचु टेक्निकल जिनस केमितिया हो पार कौ जगह हो पार से विषय आम कथाईचु आगामी दिन में आप जोटा मुझे कहूँ टूरिज्म सेक्टर आमर सिमिलीपाल तथा मयूरभंज पोटेंशियल बहुत अच्छी आम से दिगरे युवपीढ़ी को एंगेजमेंट हो पार महिला मैंने एंगेजमेंट हो पारे आउ जेहेतु आम पाखे सुबर्ण कहवाई गले आम पाखे आशीर्वाद होची आम सिमिलीपाल तो से आशीर्वाद को आम आगू बढ़ेबार अच्छे सब जगह डेवलपमेंट निहाती नेचुरल स्विमिंग पूल और आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल में बहुत डिफरेंस है तो नेचुरल स्विमिंग पार्क रे जो जो अत्यावश्यक रही कौन कौन आप जोगे देवे बोली आगामी दिन में
ବଦ୍ଧପରିକର ଆପଣ? ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କିଛି କାମ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛିଟା କାମ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହଳଦିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖୁ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି, ବୋଟିଂର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଭିତରେ ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଯାଇକି ବୋଟ୍ ଥ୍ରୋରେ ଯାଇକି ସେମାନେ କ୍ୟାଫେ ଗୋଟେ କରାହେଉଛି, ସେଇଟା କିଛିଟା କାମ ହେଇଛି ଆଉ କିଛିଟା ବାକି ରହିଯାଇଛି। ସେ କାମଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ସେଇଠି କିଛିଟା କ୍ୟାଫେ ରଖାଯାଇଛି, ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ମନଲୋଭା ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, କିଛିଟା ଖାଇପାରିବେ, ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିକାଶର ନେତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେମିତି କହିପାରିବି ନାହିଁ କି ମୁଁ ବିକାଶର ନେତ୍ରୀ ହେଇଛି ବୋଲି। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବି, ତ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଲାଗିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନେଲୁ ଏ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ପାଇଖାନାର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ନବୀକରଣ ବା ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉଛି, ୟା ଉପରେ ଆପଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ବିକାଶ ତ ଏଇ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଶୌଚାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ହେବ। ହଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ମୁର୍ମୁ, ପାତିହିଞ୍ଜା ଜିପି। ଆଉ ଆଜି ଏଠି ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ଥିଲା। MLA ମୁଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ୱିଥ୍ ଭାଦବ ଭାଇ, 2-3 ଜଣ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ MP, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନାଗ୍ରେସନ୍ଟି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟି କରାହେଇଛି, ଗାର୍ଡ଼େନ୍ର ବି ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ଆଉ ଆମର ଏଠି ହଳଦିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଏଠି ହଳଦିଆ ଡ୍ୟାମ୍। ହଳଦିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେଉଁ ଆଜି ବୋଟିଂର ସିଷ୍ଟମ୍ କରାହେଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ପାର୍କଟା, ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ସେଠି ଆମର ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇଟାନିକ୍ର ଗୋଟେ ଜାହାଜ ପରି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମତାମତ ଯେମିତି ବୋଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଯଦି ସେଇଟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ବଢ଼ାଣିଆ ଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳର ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟୀକରଣ ସହିତ ଆକୁ କନେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ବାନ୍ଧି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିମିଳିପାଳରୁ ଏଠକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏଇଠୁ ଦେଉଳି ଡ୍ୟାମ୍ ଅଳ୍ପ ବାଟ, ତା ସହିତ ରହୁଛି ଏକା ପଟରେ 3ଟା ଜାଗା ବୁଲିକିରି ବି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯାଇପାରିବେ। ବହୁତ କିଛି କାମ ଆହୁରି ବାକି ରହିଛି ସେଠି। କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ବୋଲି ବହୁତ କିଛି ବୋଲି ସେଟାକୁ ସଜେଇବାକୁ ଗଲେ ବନ୍ଧ ଆଡ଼ୁ ସ୍ଲୋପ୍ ଟାଇପ୍ର କରିତେ ହେବ ସେଟାକୁ ଜିନିଷଟାକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗଡ଼ାଣିଆ ଟାଇପ୍ର, ତେବେ ଯାଇକି ସାଜିବ। ଖାଲି ପଥର ଉପରେ ଘାସ ତ ଛାଇଦେଲେ କିଛି ହେବନି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ? ଆଉ ତ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁନ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଜାଗା ପାଉନାହାନ୍ତି। ପରିଷ୍କାର ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଗାଁରେ ତ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା, କାହାରି ବି ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ। ସବୁ ଆସିକିରି ମଳ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ବନ୍ଧଟା। ଶୌଚାଳୟଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରହିବା ପାଇଁ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ର ପାଣି ନାହିଁ। ପାଣି ପାଇଁ ପିଇବା ଯେ କଷ୍ଟ, ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ ଏମାନେ ଯେ କଷ୍ଟ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଖାଲି ଗୁଳିଆ ପାଣି ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି।